मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। राज्यव्यापी एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में एक विशेष पर्यावरण अनुकूल कार्यक्रम की शुरुआत की। इस साल पर्यावरण दिवस के मौके पर राज्य सरकार की ओर से पूरे पश्चिम बंगाल में एक पेड़ मां के नाम नामक एक विशेष हरियाली अभियान का नेतृत्व किया जा रहा है। राज्य भर में बांटे जाएंगे 20,000 से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री की इस पहल के तहत कोलकाता सहित राज्य के हर ब्लॉक और वन विभाग के रेंज कार्यालयों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण और मुफ्त पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य के वन और पर्यावरण विभाग की ओर से इस अभियान के तहत जिला स्तर पर 20,000 से अधिक पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में राज्य में आए भारी चक्रवात और तूफान के कारण कोलकाता और आसपास के इलाकों में जो भारी संख्या में पेड़ उखड़ गए थे, उन्हें ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने इस अभियान पर विशेष जोर दिया। पर्यावरण के संतुलन को बहाल करने और कोलकाता को फिर से हरा भरा बनाने के लिए राज्य सरकार और कोलकाता नगर निगम को एक विशेष प्रोटेक्शन और रीप्लांटेशन प्लान के तहत काम करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से अपील की है कि वे न केवल पौधे लगाएं बल्कि अपनी मां की तरह ही उन पौधों की देखरेख और परवरिश भी करें। জায়গায় একই সঙ্গে কর্মসূচি হচ্ছে সমস্ত ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসে, সমস্ত পৌরসভা কর্পোরেশনে, কলকাতা কর্পোরেশনের বোরোতে, মাননীয় ডিজিপির নেতৃত্বে সমস্ত থানাগুলিতে, শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ উদ্যোগে সমস্ত স্কুল কলেজ ইত্যাদিতে, সমস্ত সরকার বা কর্পোরেশন দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন পার্কে একযোগে আমরা আজকে 6 লক্ষ ফলের গাছ মূলত রোপণ করার মধ্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিল্লিতে বুদ্ধ পার্কে একটি বলেছিলেন, এই গাছটি আমার মায়ের নামে আমি লাগালাম। একটি গাছ মায়ের নামে আজকে গোটা রাজ্য জুড়ে এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। আমরা শুধু আজকের দিনে গাছ লাগিয়ে বক্তৃতা করে আমাদের কার্য সমাপন করব না। আমাদের ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ এবং গাছ সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের যে ঘাটতি ছিল তাকে পূরণ করে এই বর্ষে আমরা 1,10,00,000 গাছ লাগাবো এবং রক্ষণাবেক্ষণ করব। কারণ গাছ লাগালে শুধু হবে না, তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে বপিত চারাটি যাতে মহিরুহে পরিণত হয় সে দায়িত্ব আমরা নেব। আজকের এই কর্মসূচিতে আমি বিশেষভাবে জনগণকে এগিয়ে আসা সমাপন হতে পারে না। আমাদের মাননীয় ভারত সরকারের মন্ত্রী মনোহরলালজি কয়েকদিন আগে এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরবান ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আমরা 10টা শহরে স্বচ্ছতা অ্যাপ চালু করেছি। এই মাননীয় মুখ্য সচিবকে বলবো যে এটার ব্যাপ্তি আরো বাড়াতে হবে। 10টা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। যে অ্যাপের মাধ্যমে কোথাও যদি নোংরা আবর্জনা ইত্যাদি পড়ে থাকে, সেই অ্যাপের মাধ্যমে জানালে 2 ঘন্টার মধ্যে সেই জায়গা স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার করার এবং সংগৃহীত আবর্জনাকে প্রসেসিং ইউনিটে পাঠিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে যে ব্যবস্থা 10টি শহরে চালু হয়েছে, এটা আগামী দিনে পশ্চিমবাংলার সমস্ত প্রথম ধাপে অন্তত আমাদের সব কর্পোরেশন এবং ইউএলবিতে যাতে পৌঁছে যায় সেটা দেখতে হবে এবং পরবর্তীকালে আরো এগোতে হবে। এবং আমি সাথে সাথে বিশেষভাবে জোর দিতে বলবো আমাদের কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, কোচবিহারের মদন মোহনজিউ অথবা ঠাকুরনগরের ঠাকুরধাম, জলপাইগুড়ির আমাদের জলপেশ মন্দির থেকে শুরু করে অসংখ্য যে আস্থার জায়গা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, সেই এলাকার বাইরের পরিবেশকে
স্বচ্ছতার সঙ্গে সুন্দর করে সাজানোর দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে এবং এত অপরূপ সুন্দর আমাদের হাতে টাইগার হিল আছে দার্জিলিং। कोलकाता से ब्यूरो रिपोर्ट पीपीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।